আজ কেন পৃথিবীটা লাগে এত সুন্দর, সে কোন রূপকারে সাজালো এ চরাচর, সে কোন রূপকারে সাজালো এ চরাচর। চারিদিকে নবরূপে করে ধরা জনমল, সেই রূপ দেখে হই আখি দই সুশীত, আখি দই সুশীত। কেটে গেছে খুশি নিশীথের দ্বীপহরে, সে কোন রূপকারে সাজানো এ চরাচর, সে কোন রূপকারে সাজানো এ চরাচর। বনে বনে ফুটে ফুল করে পাখি কলরব, সবখানে কেন এত আয়োজন উৎসব? আরো জোরে হয় না? বনে বনে ফুটে ফুল করে পাখি কলরব, সবখানে কেন এত আয়োজন উৎসব, আয়োজন উৎসব। গুঞ্জনে মুখরিত গোটা মরু প্রান্তরে, সে কোন রূপকারে সাজানো এ চরাচর, সে কোন রূপকারে সাজানো এ চরাচর। উল্লাস করে সাগরার লোহায়, ফুরাতের জলরাশি কুলে কুলে উছলায়। জোরে বলবে না? আরো জোরে হবে না? উল্লাস করে সাগরার লোহায়, ফুরাতের জলরাশি কুলে কুলে উছলায়, কুলে কুলে উছলায়। পর্বত চূড়া হতে নেমে আসে নির্ঝরে, সে কোন রূপকারে সাজানো এ চরাচর, সে কোন রূপকারে সাজানো এ চরাচর। অগণিত ফেরেশতারা ছেড়ে সাথে আসমান, নেমে এসে পৃথিবীতে গাকে কার গুণগান। অগণিত ফেরেশতারা ছেড়ে সাথে আসমান, নেমে এসে পৃথিবীতে গাকে কার গুণগান, গাকে কার গুণগান। করে সবে জয়ধ্বনি আল্লাহু আকবার, এসে কোন রূপকারে সাজালো এ চরাচর, সে কোন রূপকারে সাজালো এ চরাচর। আজ কেন পৃথিবীটা লাগে এত সুন্দর, সে কোন রূপকারে সাজালো এ চরাচর। আল্লাহুম্মা। আচ্ছা, উর্দু তো আর কি বলছে? ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া করিম, ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া করিম। अरबा बाला नाम तेरा, कुन फाया कुन है काम तेरा। आरो जोरे होई ना? अरबा बाला नाम तेरा, कुन फाया कुन है काम तेरा। हर से में ए जिक्र तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। जत है तेरी ला महदूद, हर से में तू है मौजूद। जोरे बोलबे ना? जत है तेरी ला महदूद, हर से में तू है मौजूद। एक तू ही सबका माबूद, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। शम्सु कमर तस्बीह करे
और सजर सिजदे में रखेंगे और जोरे होई ना शम्सो कमर तस्बीह करे और सजर सिजदे में रखेंगे जिक्री चरिंदा परिंद करे ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम नूरे इलाही जब चमका सल्ले अला का शोर हुआ नूरे इलाही जब चमका सल्ले अला का शोर हुआ जर्रा जर्रा कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम अल्लाहुम्मा हुस्न का कमाल देखिए आमीना का लाल देखिए हुस्न का कमाल देखिए आमीना का लाल देखिए हुस्न का कमाल देखिए आमीना का लाल देखिए जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा एक सिंचे अली एक सिंचे उमर सिद्दीक को इधर उस्मान उधर सिद्दीक को इधर उस्मान उधर इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा जिस वक्त खलीमा की गोदी अनबार खुदा से रोशन थी उस वक्त हलीमा दाई के उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा हुस्न का कमाल देखिए आमीना का लाल देखिए जोरे बोलें ना सुभान अल्लाह আরেকটু জোরে হয় না हुस्न का कमाल देखिए आमीना का लाल देखिए बजद में फलक भी आ गया बजद में फलक भी आ गया टुकड़ों में घी लाल देखिए टुकड़ों में घी लाल देखिए हुस्न का कमाल देखिए आमीना का लाल देखिए इसको क्या है जानते भी हो इसको क्या है जानते भी हो हजरते बिलाल देखिए हजरते बिलाल देखिए जरूर होवे ना हजरते बिलाल देखिए हजरते बिलाल देखिए हुस्न का कमाल देखिए आमीना का लाल देखिए अल्लाहुम्मा চাঁদ বলে আমি নই তুমি নবী সুন্দর ফুল বলে সুবাসিত নবীজির অন্তর জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ চাঁদ বলে আমি নই তুমি নবী সুন্দর ফুল বলে সুবাসিত নবীজির অন্তর তারাদের দল বলে তুমি সেরা সরবে মেঘ বলে জল হয়ে প্রিয় তুমি গরবে মানুষের কাছে তুমি রহমের বন্দর চাঁদ বলে আমি নই তুমি নবী সুন্দর ফুল বলে সুবাসিত নবীজির অন্তর তারাদের দল বলে তুমি সেরা সরবে মেঘ বলে জল হয়ে প্রিয় তুমি গরবে
মানুষের কাছে তুমি রহমের বন্দর। চাঁদ বলে আমি নয়, তুমি নবী সুন্দর, ফুল বলে সুবাসিত নবীজির অন্তর। রোদ বলে খুশি মনে, তুমি নবী শান্তি, শেষ করে দিলে ছিল যত বাঁচে। রাত বলে নূর ছিল নবীজির দৃষ্টিতে, দিন বলে তুমি সেরা মাবুদের সৃষ্টিতে। আলোময় করো তুমি পৃথিবীর অন্তর। চাঁদ বলে আমি নয়, তুমি নবী সুন্দর, ফুল বলে সুবাসিত নবীজির অন্তর। আরবের পথ বলে তুমি ছিলে মুক্তি, বয়ে দিলে ধরণীতে বায়ুটা স্বস্তি। মদিনার বাতাসেরা এসে বলে বাংলায়, আকাশের সুখ নামে প্রতিদিন রোজায় ভরে যায় সাকিনাতে মদিনার প্রান্তর। চাঁদ বলে আমি নয়, তুমি নবী সুন্দর, ফুল বলে সুবাসিত নবীজির অন্তর। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা নবিয়িনা, সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন, সাল্লি আলা সফিয়িনা, সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন। सिलसिला आलम का जब जाहिर हुआ, जब से चला बानी आलम ने भेजे ऐ रसूल और अंबिया। सैयदे आदम है यारो, इसी गरी की इब्तिदा, इंतहा मुंतहा है सब रसूल में मुस्तफा। मुस्तफा मुजतबा बेसुबा दिलरुबा, मुस्तफा मुजतबा बेसुबा दिलरुबा। मुस्तफा मुस्तफा सल्ले अला मुस्तफा, मुस्तफा सल्ले अला। सबसे अव्वल भी की गए और की गए इंतहा, सिर्फ मेरा ही नहीं सब अंबिया का मुक्तदा। आप आए कुफुर जुल्म से बड़ा एक दौर था, हार तारा सिरे को जगाला का मचाए कि शोर था। कतूल गारत का समंदर बीतल तुम खैजता, तफूर का बाजी तवस्सुम से जगा लबरेजता। आपके आने से बदला इसी जगह का कारोबार, दुश्मने बा हम हुए एक दूसरे पे में घेरुबा। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदीन, सल्ले अला सफीना, सल्ले अला मुहम्मदीन। আলহামদুলিল্লাহ, বিদায় নিলাম অনেকক্ষণ আপনাদের কাছে। প্রায় আমি 2 ঘন্টার কাছাকাছি আলোচনা হয়ে গেল। আল্লাহ যতটুকু বানালেন, আল্লাহ হকের উপরে চলার তৌফিক দেন। কষ্ট পেলেন, দুঃখ পেলেন, কারা ভাইয়ের মতো ভালোবাসবেন হাত তুলে দেখান দেখি। এগুলো মুনাফিকি হাত নয় তো, দিল থেকে বলেন যারা যারা ভালোবাসেন। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছেন তো, নারে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ। আসেন আমরা একবার দাঁড়িয়ে, আমি প্রথমে সালাম পড়িয়েছিলাম, একবার দাঁড়িয়ে আমরা নবীর সাথে সালাম দিই। সকলে দাঁড়িয়ে পড়েন। ইয়া নবী সালাম। তো প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী, এতক্ষণ ধরে যে ভিডিওটি দেখেছেন সেই ভিডিওর বিষয়ে আপনার যদি কোনো মতামত থাকে সেটি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আর ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করুন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ।